تودارت وخدام تساقوني تيفين ياك تفرون إغبلان الخدمة تودارت وخدام تزويلت صغور نادير وغريس. سمعنا عندما مثل مزول مسلخر مرة في اللون ناضويت نوندوشي توغم ثانو ميثو ذرت أخدام عرف ماشي لينا سيني ساسي بنابي دون سوفانس دويت سادي ماي دويت سودات وخدام سادويت ديتو على كامية لسلسلة في تلتالة ميضارة بعد تمسلي غفطاس نتمسلي يعني اني خدام ذو خديم سومثا ودي دويت وسايل مسلي غفلانا من الولاية مكيت نافلاوي من الولاية نفقيت جنكا نارتد انفقاو النغارة تبع مكا شويت غفتورة كانوا يمسفلي يخدمن كي تبعنا كتدويتنا ثلاث خدام زمر ما تسيول ما سينوطون تليفون ولاش 34 10 72 72 ولاش 34 10 74 74. إذا كنت تسمعنا غزول في اللون مرحبا سيسوان تدويلت ثاني قالوا تسقاس 2018 تدويلت درت أخدم لحقا ثقران 2018 تدويلت ثاني قالوا كراجون 2019 هذا وما هذا كنت ناكث سقاس مكاز دوينا غادي سفهم كل سقاس بخير تصرح بعاسي بن قاونا ساين درت واتي ثوم ثاني ميدي ذس سيتي لي ناضي ذويلنا مرحبا سيسك أزول في اللون إذن مالك بن سلم سي سميس متبر لاجون صانم ذي القصر مرحبا سيسك ترفيقتنا طيري كريمه مرحبا سيسي من ساث شارجي كومونيكاسيون لاوام الولايه نفقايث مرحبا دا اسماس خالدي مع الصغير انت ذوي تمثيل لانم ذي لوندي ذي الولايه نفقايث مرحبا سيسي أزول في اللون مرحبا يسوان نتراجعوا كاسوي ثاثايت ديس وين يتمثل النضاس الولايه نفكيثي وكاس نبغى نمسليها في البرون بلوا سومثا في الديسبوزيتيف لانام لبعدا الا وين الا نشويت كذا جديد غاسكن العقد مسليه كان لي كونفونسيون الا ود نسميتي داغن ديسبوزيتيف كلانيه كان شحاليا دنزوير سماسا طيري كريمان تاكدنا شارجي دو كومونيكاسيون او نيفو دو لاوام الولايه نفكيث يضرا مسا طيري هذا شويه جديد دنزوير سو جديد مسلايت نتدلن تاكا لي كونفونسيون تي جديدين يعني لانم غير مزني سفايد نسوي لي لانم مسلاي غدا فلس ومن بعد مسلاي غفاين ان شاء الله فين يعني العقود لانم Pour le moment, Zul في اللون. Pour le moment, c'est une convention يقلن واحد le ministère du travail, le ministère du travail et le ministère de la justice. أين عنا في محبسية. Bon, c'est un programme spécial d'accompagnement de sensibilisation. يقلن. الكونفونسيون هي دات جديدين أيوة كده évidence les conventions. Lent bon normalement juin 2018 à peu près parce que c'est une convention. Il y a d'ailleurs une sensibilisation, bon, l'invitation, plutôt l'établissement pénitentiaire, les invitations pour sensibiliser les محبسية في الدومين الخدمة. Il y a un dispositif réservé. Non, c'est pas un dispositif. Non, c'est pas sensibiliser pour le travail. Sensibiliser pour le travail. La procédure, comme les dispositifs, les conditions exigées, soit dans le cadre l'ANEM, plutôt dans le cadre CTA, dans le cadre DIP, dans le cadre classique, parce que nous avons de l'ANEM, le dispositif, la différence entre le dispositif classique, nous avons déjà l'ANEM juste pré-emploi, تسمى شنو السوين وين ما طرح مكا حبوس لنا اللي جن على كل حال لانه هي ساعه راه مدات مقران تاع عامين ثلاثه شنو تخبرهم في الديسبوزيتيف الله ما ساز ما ديفاق الحفظ سهل انتغراسيون على سوسيتي فين ندراير باش هذا بينيفيسي هذا روح على نم ديوان كونترا هذا زار داكشي قلان سيرتو ما لي ساعه ان ديبلوم على الحاجه تسمى دوي دي سوين وين انتغراسيون محبس ما دفان زران درارن نتي دويدا جديد يعني ابارتير موا دو جوان لساوني السنيم لا كونفونسيون نو افون ابارتير موا دو جوان نبدا سونسيبيليزاسيون واحد لابليكاسيون نبدا لابليكاسيون
ديجا لا بروميير انفيتاسيون ممكن درتي لي تروحوا مسي دي زاجون داك اللي تروحوا لنا الحبوس انا غنمشي سي هوني بون ليتابليسمون اللي غندي شي يعني زانفيتاسيون صراحه غير محبوس بور المومون نروح تينا نواد غير شي عندنا 3 انفيتاسيون 3 فوا نخدم سونسيبيليزاسيون او نيفو نسن ديجا ساعه 110 ني محبس دينا او نيفو نسن لانت لا ميم الحبسني نخرطها سي بلي من سيرتين كاتيجوري محبس لي جون مالك ديبلومي نون ديبلومي نو خاطي محبسني مازال 6 موا باش يدفرن تري بيان فوالا لوبجيكتيف وي لوبجيكتيف اسمع علمنا ندير هذا اسمع ماشي داين لا نيم كان يقول لا ميم لونجيم لا لاكناك لا لونسيج لا ميم لا شامبر دارتيزانا دونك الواحد بور انفورمي لي فوالا تبع ندوزار شي بعد دنت بارابور شتا كانت دينا محبس ماشي ذوي كيف طلب الخدمه تسمى اسكو تخدمش كان ويل ديسبوزيتيف مقدي محبس كان ولا برا يعني برا محبس داشي اسمى ديسبوزيتيف سي لو ميم سي جوست بور انفورمي وين لانج الحبس هذا عالم داشي لان كوم ديسبوزيتيف كلانيم اساس كاتنا كيف مقيم من 6 موا كبالك الفغل 6 موا باش يدفعوا سي بور فاسيليتي لا تاش وين ندير اسمع من ندير هذا اسمع عندي ديجا لانفورماسيون ميم نخدم ميم لي زاتوليي لور نيفو ديجا لا سيمين باسي نخدم 4 زاتوليي bon programmation bon le mercredi la matinée le 26 décembre entre 9h 11h30 نخدم باسكو نفرقيت نصوندي محبسني 110 محبسني نخدم لي زاتوليي او نيفو واد غير لي دينك الحبسيه دينك الحبسيه كان نفرقيت 110 نفرقيت 30 ساعه دان الصباح 30 تمديد دي بتيت فورماسيون داين خدمه لي زاتوليي ماشي دي فورماسيون سي دانفورمي سي بوكو بليس سونسيبيليزي محبس هي باش هذا لا بروسيدور مخرد حفن الخدمه مخرد خدمه السي في مخرد حفن الخدمه مخرد نروح نغلي زونتربريز باش داوينا بوز دو ترافاي ويديك ساعه كاين ساعه الحبس ساعه يعني غوركي وكنا زيكني باري ما نروح الخدمه طلب داك الكاج جوديسيال ساعه راه قبلين فين لا مسامره نا مالك نو نشتي سي ونيفو لي زونتربريز مي ابارامون لي زونتربريز ايتاتيك ولاش القانون يدقرني لك الكازيو جوديسيال نورمالمون كسنت زيكي سا ديبو بالك نورمالمون ثوركسنت نورمالمون كيما دينا خاطي نورمالمون كسنت دابخي نهنيه كان خاطي يا دي ميزور داكومبانيمون اكزاكتومون عندها الكاز جوديسياريا il sera pas une exigence pour certaines catégories تري بيان هذا المساله اذا خالدي انت تمثيل ومن بعد غالا لي زاتوليات نتي ماشي حاجه يمكن خليك بارتيسيبينغ لي زاتوليي مازال هذه لي زاتوليي مازال انت نو غالا تفكوا لك من جات ريسبيريت شويه خالدي انت تمثيل لانيم او نيفو دو لوندي ça fait pas longtemps نعرف داك لوندي ونوراي مو كانت تديم دي سن مي معليش سي با غراف سي با ترو تار انكور شنو غلوندي شنو الدور نون دينا ان طونك انيم فوالا زوج الاول هذاك النظام سي الكيشي يونيك دينا سي الكيشي يونيك ديسونتراليزي دو لوندي الكيشي غايني اللي فورميتي داخل les établissements tels que la CNAS, la CASNOS, l'ANEM, l'APC, CNRC, d'autres établissements d'Ania. Voilà, le rôle de c'est d'informer les investisseurs sur la réglementation et la législation du travail. Ça veut dire un investisseur au lieu de se déplacer dans les l'ANEM qu'est-ce qu'il faut comme critères باش هذه ريكريتي خدامين ainsi de suite عقليين sur place faciliter les choses. Sinon en réalité vous cherchez les offres مع المدياس généralement l'on dit c'est pour l'élargissement l'extension de l'entreprise que ça y كان لنا la plupart لنا خدمنا l'extension la création اديو par exemple l'enseigne la CNAC un certain temps دي بعد خدم l'extension تاع داين par l'on dit pour bénéficier voilà تكنسل لي زامبو تكنسل وين انا كمل هذه سيمور لونتربريز بالك سي لوكازيون تخدم لي زوفر لانام عندها ولي دوموندور دومبلوا جينيرالمون لا نخدم من عندنا اون اكستنسيون الوغ يحوج يخدم من زياده جينيرالمون تحواجن لي كومبيتونس تحواجن الوغ لانام ثلاثه فقيتين كنشتاقي
يمكن تالمون سي دي بروفيسيونيل وانشتا نعلم تسمى كيفاش نقارن كذا لو بروفيل اكزاكت بور اون انتربريز فما دي فوا يمكن يساهم ديجا لي دوموند دومبلوا تو سا تعلم سي دي دوموند لا حوايج لي كومبيتونس لا اون انتربريز تو حوايج اون كومبيتونس لا كومبيتونس هي تكون وهات سيدي سكنن خاطر حدي قلا ليست غورون يعني الى ريبون كريتير اي غور تدمنا راه في ريكريتين كومبليتمون غير دي عدي في هذا شوف ولي كان 3 ناس في 16 دقيقه في الموجين راديو سومم دلاواني وكنسل الاذان العصر ديال مدينه نفكيتك تسمي وين تزيون غادي نكمل تذويتنا في الدرس وخدام الله اكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. تدار وخدام. لا اله الا الله محمد رسول الله قبل ربي تزال تونس وتصنت هو فيك الحسنات مازال تكمل تدويتنا درت اخدم اكيد الناس تدويت ثانكارو تسكاسين 2018 وتسميتها كاسينو طون تليفون فغانا كاد سيولند في كني سقسينا في لانيم في لي ديسبوزيتيف لانيم ولا 34 10 72 72 ولا 34 10 74 ندير تواتي اللي تمسلايد فين شودن لانيم كمل سقسيني نعم كان انك يعني تسمى الخدمه نسن ملا كاين اون انتربريز تو حوايج يوان يعني ريبون نوثني ديك شمن هذا الخدمه الانترفاس يعني تكشم دينا هنا يكون واثني ولهن اني وين يقلقنا ثاوين ناد ما الا وين يعني مادام احواجنت هذا يروح طول ولي تاع دايره في لانام غاسي لا لانام مما حوايج الانتربريز تتدم يعني اذا خدام مثل سي اوبليغاتوار لا الوايد قارن 0.19 سي اون اوبليغاسيون توت لي زونتربريز مسقارن فوالا دوف باسي بار لانام elles doivent passer par l'année. Voilà. وباش تفهم كاين حاجه à part la fonction publique واقيس لي كونكور فوالا وين سيو خالد اش بغات تدن معليش مالك بغات تهضر الحاجه بارابور كان دينيغ بلي يمكن ماشي نتبلوكي لو ريكروتمون au contraire un investisseur maladies des fois les investisseurs quand surtout l'orienté généralement surtout la création de l'entreprise les investisseurs وزرينا لي زومبلوا لان يعني
nécessaire les profils adéquats et l'activité البروجي نسان alors mais كني en tant que des professionnels نعلم t'orienter par exemple là سنيني الى قهوه الى هكاكيا يمكننيش نساكن لي بروفيل اديكوا بور سونو لاكتيفيتي هذا شيء كويس تيثبان يعني نقرا غدا كي وين لانفستيسوريه ادي صغور ونا تتولهان لي بروفيل ومن بعد ما انت يحواج ترى وريزمير راه وين اسيف كخدم اسيف كخدم دين مانيير بيرمانونت سادير بلا ما يتواخلص البريون بلوا نو باسكو مي كليون لا ماشي كان البريون بلوا سمحي كان مالك معليش لو ديبا اي توفير ولا ساعه ديني وين صرحب كان سمستبتي طريق نسيت مثل لداس الولايه بقيت مرحبا سيسي خاص نحطات فيها نعطي معاه مرحبا سيسي لا سلام مرحبا شويه محتاج في الروطه راه كاين معليش سي با دي كونترات لا سلام ماشي في قولوا كنت لا سلام مش كده تحسيس تري بيان وي مالك درنو الحاجه بور ركادري شويه مسي توتي سي بارابور او ديسبوزيتيف مسي توتي بارامون يغير باللي لانام تخدم البريون بلوا كان alors que l'objectif c'est l'insertion مي تقرت الترافاي سالاري لانام تخدم الترافاي سالاري دونك ترى دوغال مسيو خالدي باسكو كي جيتي سوبليون دونك ترومبلاسي مسيو خالدي او نيفو دو لوندي دونك زرا لاكتيفيتي دا شوت لوندي قرناس انا نديك لي سيرفيس سي الغيشي اونيك ديكومبريسي لي غود لي سيرفيسي كيتسي لندينا على خاطرش الدوله تخدمي ثنيد باش كنا تسهل الحاله واذا كي تشوفنا كايا لي سيرفيسات سقسين في اللسن باش كي تديبلاصا راه يروح ديبلاصي لا ديريكسيون دو كوميرس انا مثلا نام وغادي يروح على كلاس اوليو كي ديبلاسينا هذه في كلشي دينا كيونو مكان هكا ومن بعد نكنيو اون طونك لانام مرضين يسد يسقسد في لي سيرفيس لانام دونك يزمر هذه عندها سيرفيس لا كلاس بور هذه يسقسي في لا ديكلاراسيون خدام لامك هذه عندها سيرفيس سي ان ار هذه يسقسي في ريجيستر كوميرس ومن بعد دي تفارق البلوك نير دي سيرفيس ça lui permet de gagner du temps en même temps il y a une coordination تاع les services نيكل pour exactement باش هذا مشاور مي لا باش هكني سو يدير لانفستيسور ويتمصبر يتبالونسي اونتر لي زورغانيزم هذه ساعات دي سابستيون بير دو طون هي فيك لدينا ماذا عندها لي سيرفيس لانام الرول سيرفيس لانام دا شو دينا اثي تفهمن اين لانغ لانام سوا كثر مسيو خالدي اثي تفهم هذا الشيء لا تبغى تسيركوريتي الديسبوزيتيف هذا الشيء لا تبغى تسيركوريتي تقول السيتي هذا الشيء لا تبغى تسيركوريتي سو دير ان ريكروتمون ديريكت كيل سون لي زافونتاج يسعى باسكو الريكروتمون ديريكت دابا مالك صح كان سال البروميير ابل دو ليميسيون باش يصلح حراد ندم ونقل نكمل مسلي الو مساء الخير عليكم مساء الخير يا ملا سلامه عينيك نقص كي البوستيك ما واش وي بس لا تستزاون سي بور سيت ديالك مرحبا سيسي دونك نكير j'ai un restaurant, je vais pas le citer le nom, j'ai un restaurant d'Ingoadrer, donc je fais travailler des personnes glaçales, deux cuisiniers et deux aides cuisiniers. J'ai déposé mes dossiers nickel, وجاني جامي شاني ديول دونك يمكن لي باساجي صحاب الجيران النور ناديسيون الوضع ميزور ناديسيون الاقصر جو لي ريكروت دونك لي جونين تورا ادخل من يومين 3 ايام هذه صايدين من كان واحد القلاله فهمتي ومع تستغل لا كلاس لوس ديكلاريت كسيت نو ما نام elle fait pas son travail je le dis parce que j'ai demandé des travailleurs d'Inglanem c'est un dossier ديالنا جامي شاني ديول باش تحويست كويزينيي كويزينيي ولا كويزينيي ما شاء الله يجزاك سيدي والدي ترى سي با ان بروبليم شنو ندير خدمت لي سيرفور باسكو كي الله يبارك ولا لي صالون جو با فو سيتي لوندروا كنقول غير في فاصون جي با لابان دو معليش كنقول غير البلوز امبورطون كي جو في بونشي باغ اكزومبل غوري 5 كيلو نجي في غوري 5 معليش اللي يبارك كاين ربي على كل حال ممكن يبغى نفهم مادام لا نام زغاره واش ولا انتيرون وتشي يعني يخدم نسات دو رول à moins que les professeurs se demandent tous les chiffres au niveau de la NEM, on a de répondre. Par exemple, des cuisiniers, des aides cuisiniers. Ouais, ça veut dire que tu as Vgaith, la NEM Vgaith, l'agence Vgaith. Je suis parti de la daïra de Béjaïa. Exactement, parce que y a un découpage que Wadrer, tu vas l'agence Vgaith. Moi, jamais envoyé un travailleur Singate, je recrute des passagers. Ils savent où il va dans mes heures, ils savent où il va on les signe tout déjà.
دونك يولي علاش معليش. بزاف لا كليونتيل الله يبارك معليش لا يبارك ماذا بيا كنخمم لي جنة يعطيك الصحة شدا تحويس Donc, لا je demande ستابيليتي à كلشي Nam, ايت si vous me recevoir, on va entre en antenne. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Donc, داكور زعما حتى واحد بيان سور جو بونس نجاوب واحد يمكن سنستي بورا الديس ذا روليز ذا خدميس تراك نجاوب كي تفونكسيوني لا نيم دي فوا كي كونت يا دي زوفر مايلو درانا راه بالك تلسبا ترا نسقسي غاس نسقسي انا دايما على كل حال لا نيم مالك لي كويزيني لي زاد لي زوفر سي لي بري امبلوا نا سالاريي ديريكت بري امبلوا نا سالاريي ديريكت يتحو في سي وزرا غير مازال ما لسه لا غادي يكوبي اوسي المهم هضره دون لي دو كا دون لي دو كا دونك الى الكم اللي تحفوا يخدم سالاريي ديريكت مثلا من انت يستعرف باللي لي بروفيلي سورتو كويزينيا لي بروفيلي د ريستوراسيون خصوصا وتسعى للشواق المارشي دو لومبلوا سا فو دير هذه اللي خدم دون ان ريستورون يزرف دويتو ريستورون ستان كونكورونسي يزرف باللي ستان اللي مول عليه سيرنو شويه ثياويه سي بور سا مثلا من تستعرف باللي سي دي بروفيل كي سون با ستابل دوموندي بزاف تبوجين بزاف باسكو ميم لي زاد كويزيني كيف لا لازم هذا النوع معليش على الميكرو كان خلدي ويلي كاين عندي هذه خدمه كان جوست هذه ساعه سيرتان اسمس اكسبيريونس هو يروح هذه طلب هذه خدمه دي بغادي كريتك بنيت في سميس نسا سميس الور تورا كني لي جانا تورا تخمم بنادم ما قلنا دي زونتربرونور غادي ما قد هذا معلم نسك بنيت اخر ما يمو اذا خدام نص حواين وند وسيغد طلبغا وند طلبغا وند جون ود شي يعمرها كي وندير نواي ود شي يعمرها سا ميطونيري با باللي جو بونس لا نيم ناو كان انتيري دي غاردي تسجل لي زوفر دومبلوا ديالنا ولكن لي جون تحفوا الخدمه سا ميطونيري با باللي نبروبوزي لا نيم تبروبوزي لي جون تريفوزي الخدمه بالك مثلا نروح على تروح نرى كي كيقرا لي كويزينيا وثورا لي زوفر سودور لي زوفر لا بلومبري ديال لومبلوا براتيكمون سا دي زوفر لانت بزاف مي لي جون تريفوزي الخدمه باسكو الترافايو نوار يتساوي دير تربح الخير كي كيقرا خدمتك وبانيه سنوني في سمو سندغن دونك باسكو لان اوني بونر لا ما ميخص نقارن كني لي ميتي ديفيسيتير لان لي زوفر دومبلوا اون سعاره لو بروفيل دو دومونداين لي زومبلويور الا داغ كونترير نسعى لو بروفيل مي ولا حديثها نقل مارشي دو لومبلوا ويا سي كلير ويا كويزيني اد كويزيني مي لوجيكمون كان جو فوا با لانتيري لا نيم الا ساعات دي زوفر نتي دي كويسين شي على خدام فوالا دو طون بليس كويزينيا اد كويزينيا امس وليزدانت لي الحاجه ثاغن سا ديبون شحال كيما كاين واش لوفر دومبلوا ما الا سي دي زوفر دومبلوا دي اي بي كاين حوايج خدام وتستفيد دوله ونشر 800000 ولا شي كويزين يروح يخدم 800000 هكا لومبلويور زعما سيفك اون دي اي بي ازوحت يقرب اليرنويات السيتي لا قاسيرنو سا ديبون شحال اللي قلب لي سيرنو ثاني وخدام اذا غد وما لا سالاريي شحال سنيتك ومعلميه يخدم باسكو لو كان اتونسيون لي ريستورون ديجا سي كونكورونس دي اي بي 800000 وكيخدموا الكويزيني 800000 جو من الخلاص يسعى رول دم قران ما الا يتخلص يخدم لك كي يتواثل الحال ما اللي وسد غردينا كاينين باللي في كميه كويزيني تخلصها 6 يمكن ما داز الكويزين سينا تخلص 6 ما الا روحنا راسي كيش نعجبها راه الصالير ما اللي في كدن الصالير العالي جو بونس هذا روح تري بيان معليش تدنو على لاطاس ولا نتسدى فين على السوسيال الى بيرون بلوا دينيا في عندنا المسلي داك في يولو وقتها كنا جولينا تص لي بوست وين ترى الا دو جديد كانوا دي كوطا فين على البيرون بلوا يعني لاطاس مسلي عند مسيو تابت طريقه فين يدير لنا جديد نورو نيفو د لاطاس بور السوسيال ان جينيرال دونك يعطيكم الصحة السلام عليكم دوزيام فوا دونك ثورة نهضر نكون لاطاس ساعات ثورة دي بروغرام ساعة لاطاس en quelque sorte ça c'est du côté de l'emploi de compléter l'ANEM donc l'ANEM elles sont beaucoup plus secteur économique secteur privé ils sont là briquet d'hadran beaucoup plus donc لاطاس on prend le côté beaucoup plus étatique dans les administrations même les entreprises économiques étatiques on touche pas donc c'est donc on connaît on a les administrations tout ce qui est restaurant cantine scolaire et tout donc qu'est-ce que c'est Guinée donc on connaît de l'ANEM
la direction de l'emploi, on travaille en collaboration, on fait un rapprochement des fichiers, des fichiers concernant l'emploi. Là, nous, donc on connaît l'emploi sur deux tranches. Sur deux tranches, on connaît ça deux catégories. Ça, la première catégorie, c'est les universitaires et techniciens supérieurs. Ça, on dort. Donc, techniciens orthodoxes. Donc, il y a entre PID et DAS, ce qu'on appelle PID, c'est les universités, l'insertion des universités, les techniciens supérieurs. DAS, c'est les insertions de son niveau, dans les formations dans la cuisine et tout. Donc, il y a gagné beaucoup plus. La première tranche, c'était une question, on a touché beaucoup plus les administrations et plus les structures de la santé et tout. Le contraire, l'administration, la fonction publique, pour le moment, elle est gelée. Ça fait quand même le temps قرار. Voilà, même dernièrement, le ministre a déclaré que les contrats dans le cadre, les bénéficiaires dans le cadre de la fonction publique, dans le cadre de l'ANEM, les contrats en cours sont prioritaires le recrutement dans le cadre classique universitaire. C'est un compliment comme si tu avais Parce que par contre, l'administration, nous connaissons l'administration le plus normalement du monde. Donc, la première tranche des derniers, donc la première tranche, dans le cadre des universitaires, c'est 400. Donc, ils sont placés à partir du quota 1er juillet. Donc, ils sont placés dans les universitaires et tout. Dans le cadre DAS, c'est 530. Donc, on a placé différents secteurs parce que pour toute la wilaya. Pour toute la wilaya. Déjà, c'est le quota est gagné parce que l'Akhn déjà bloqué fin 2015, donc 2015, 2016, 2017. Donc, il y avait une forte demande des administrations. Exactement. Les dossiers MRA, comment vous arrivez à les traiter pour peu de postes aérontiques par rapport à les demandes? C'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. الغاشي اللي قاعد تفهم ماشي دايني سهل نريبارتير ان كوطا اوسي مينيم بور بوبولاسيون الله يبارك سورتو ما ريقيم من بيريود داكا دو 3 ans وحركنا دونك داش نخدم نكوني اون سيزي اون ترافاي ان كولابوراسيون افيك لا بروميير دي شوز لي كوليكتيفيتي لي زابيسي تيرموني دونك الناس نكوني نرفد الكوطاني وناريبارتي. Donc, on a réparti équitablement suivant les communes, chaque commune, chaque quota INES. Les autres qui concernent les administrations, dans les secteurs de la santé, on a travaillé avec les directions. Donc, chaque direction, il y a le quota INES. Proposition de chez c'est des présélections. Des présélections, à sélectionner. C'est vrai, des fois, on a sélectionné, voilà les profils, on a toujours le profil. Par exemple, on a besoin d'un ingénieur, un bâtiment, l'incertain métier. Des fois, quand tu vois régler les dossiers de dans l'instance, qui sont déjà inscrits à l'ordre, on se fait le profil. Donc, on est obligé, des fois, on substitue. Un ingénieur en informatique, mais nous faisons un technicien en informatique, chez un technicien, parce que nous faisons un ingénieur. L'incertain métier, surtout les métiers techniques, قليل مليح يعرض فضيون يخدم اون باتيمون تدافض الى طون مازال يخدمها دونك لان ليميتي عرض شويه دونك كاين نخدم لا بروميير ريبارتيسيون la deuxième tranche dans le cadre d'AIS on a favorisé les cantines scolaires parce que des de nous un problème vis-à-vis c'est le problème de toutes les écoles soi-disant c'est toutes les écoles la direction de l'emploi les cantines scolaires nous finissent des conditions des conditions un peu difficiles ils exigent le diplôme. Donc on connaît déjà on a fait un travail avec la direction d'emploi la dernière fois donc on a fait un rapprochement il nous fait des fiers de l'état de répartition des glaces et une répartie initiale ce qu'ils ont consommé parce que l'ent par exemple de la fête Taïwan Telfgate ils se des gens formés en cuisine mais par exemple des fois ou c'est les formations donc je suis fier de l'état donc on a essayé de combler par exemple nous fait de la commune sur 21 consommer 2 dans le cadre de l'ANEM. Mais ça reste toujours les demandes de la commune. Les demandes de la commune. Donc, parce que là, vu le petit salaire, c'est et nous connaissons les salaires. D'ici, on a combien de kilomètres? Je pense dans on est on dit donc mardi li وين يريزيد même l'école وين يخدم le lieu d'affectation on priorité pour les résidents de la région. Oui, il juste à côté on peut pas déplacer pour un 5000 de salaire de 5000 dinars 5400 un déplacement plus de 10 km non on cherche les profils
les moyens de transport. On cherche un stage. Parce que ثورة مكونية ثيقيك دينا نخدم vis-à-vis la direction d'emploi. Nous tenons. اسمح لي مسيو تابتي oui c'est des contrats d'une année renouvelables une fois. Dans le cadre DAS, il y a une référence. باش نخدم la différence parce que l'ANEM sur l'emploi l'objectif c'est l'insertion. L'insertion C'est ça. professionnelle. C'est le contraire de l'ADAS. L'ADAS c'est l'accompagne pendant une année dans 2 ans. On fait dans quelque sorte c'est de l'insertion mais de la formation sur le terrain. Donc c'est le chiglan. Donc on a un contrat d'un DAS. Parce que c'est comptabilisé. Donc c'est comptabilisé que la fonction publique. Qu'est-ce qu'en tant qu'expérience donc c'est de l'insertion. Mais ما هذيكش مثل l'ADAS 500,000 ناس. هذه واحد خدام. Il y en a beaucoup. Et on a des chiffres vraiment qui sont importants. Il y en a beaucoup qui sont recrutés fin shtag. Parce que la majorité نروحوا ندير كنا الحكومة. نصف فرحنا على كل حال. يعطيك الصحة. Il y a beaucoup qui sont recrutés. Il y a beaucoup qui sont pas. Il y a beaucoup qui sont recrutés de shtagini مدني. مدني لأنه أتاس وإذا كي يكشمن dispositif. مثلا ce qui motive يروحوا هناكيا c'est le recrutement exactement. حتى نادر وهي سودر ce qui motive وين راك روحن c'est pas pour le salaire نبسطو تاعك c'est pour avoir la chance d'être recruté. Parce que nous نفهمها quelqu'un surtout concernant par exemple concours. Voilà اللي كي يديكش من غورنا يخدم ما نكون عملنا ملي كان لي كونتابيليزي اكسبيريونس اسكا ليكسبيريونس هنا ça sera comptabilisé بكي يغال تيتولار il y a une note c'est la même note يسعى la direction de l'emploi concernant oui قال لك خدم les dispositifs qui sont prioritaires par rapport à quelqu'un qui يخدم لنا c'est la priorité وين قال si un concours existe dans une direction c'est les pré-emploi déjà دينا les pré-emploi sont prioritaires de recrutement par rapport à quelqu'un qui est à l'extérieur. Donc, nous connaissons le deuxième compte en DAS, on a favorisé les cantines scolaires pour équilibrer entre un travail de complémentarité dans la direction d'emploi pour équilibrer, toucher un maximum de jeunes. Et après, la deuxième priorité, nous dans les secteurs de la jeunesse. La jeunesse, il y a des structures qui sont bâties venantes, mais les maisons de jeunes, donc on a d'autres étiquettes, ainsi que la culture. Ça, c'est les secteurs importants. Sans parler de toucher les administrations, toucher un peu partout pour équilibrer. ومازال demande سمقرات. Toujours سمقرات. كيف الدنيا كانت تما مدنا كي نص فرحارة خاطر نقيم دائما كوانشتا لومبلوا بريكار يعني ورعاد نصيوت اني ذا يوني فقد اليونيفرسيتي ذي المزيان وتدي الخدمه كان لكن يبغوا يلي ثلا الخدمه لكن يبغوا يلي ديبلوميس يسعى الحق هذا يروح هذا يخدم من سمدن هذا يخدم وهذا يتوخلص على حساب الخدمه ما الا لو كان نخدم امكران سموره اني ذا لي ديسبوزيتيفيه هذا ما قلنا ماكسيموم يسقواس ومن بعد دنيك سقواس يكشم على الخدمه ذا سي بون مي مالا هذيك شما لا داس هذه فاكر الكونتراني ولا ماشي بعد نادر pendant une année non 2 ans ce n'est pas obligatoire l'insertion c'est un pourcentage ماشي بس تبتي ما ناكيش با تبتي دار خاطر لاني خدمني غادي سلان اسقار غادي ساعه الواحد مالك بارابور 8 سنين الديسبوزيتيف لي بلوز امبورطون قال الدي اي بي كيسقارن سي تي ا باش يعني لو بلوز امبورطون يعني تراجعنا التصل المزيان لي ديبلومي دي تدفع بوكو بلوس تحوسنا كل سي تي ا سي سا il y a plus de chance pour l'intégration pour l'insertion professionnelle لو كان تلك الديسبوزيتيف سي ان بروسيسوس هذيك شمل العبد دابور بار لو دي اي بي l'insertion professionnelle. لا ما كيكش من ديريكت سي تي ا. لا كاين يعدم ما سي تي ا بوكو بلوس كبار سي دي زيتاب. سي بور تكماسين سوفون لا ماجوريتي تكماسين سي دي اي بي ومن بعد تعدينا للسي تي ا باسكو كاين ساعات دي ميزور دي ميزور سو يدير انسيتاتيف. نو باسكو السي تي ا خلاص لي بلوز امبورطون باسكو وين راهي لينغ بوست سي تي ا كوم ان سالاري نورمال. Il y a l'employeur qui donne la différence nette de poste voilà. Très bien, c'est pour ça c'est plus intéressant. En même temps, il a plus de chances pour c'est plus titulaire. Parce que c'était un salaire complet à toucher. DAP toujours 6 ans, 3 ans renouvelable. C'est ça, mais c'est là que une année renouvelable. Ça dépend une année renouvelable. Ça dépend de la différence. Bon, donc oui, secteur économique, une année renouvelable, 5 contrats illimités. Chaque année, c'est renouvelé, mais il bras l'employeur. Très bien. Voilà. Par contre, la fonction publique, 3 ans renouvelable. Mais la fonction publique, où lèche pour le moment. La fonction publique, la dernière opération, c'était
la gestion ça veut dire des effectifs des cantines scolaires, le recrutement et les cantines scolaires, ça veut dire des agents de cuisine. Voilà. Très bien. Ça c'est où نتنالو Allô. لا سلامة عليك نعم مثلا c'est toujours moi qui est revenu. مرحبا مرحبا. بارك الله فيك. وين هو بغيت. سنقصا شوية البوستي كاس لا كان البورتابل ويشقى وي نسلاكيت. دونك كيما هضره بديت قلت لي نغد باللي وسعري خداما. دونك ما داش نخداما سي دي ستوديون ما يقيم كونجي ناكل خدم نوريا. وين نسفهم في سمعنا لي ويا خدامني سوثورتي الشينيا اسك الدي اي بي اسك شتي تخلص تخدمنا لا نيم تخلص زيسن لا نيم كان بغيتها اني با كونسيرني لا نيم. دونك سالاري ديال اني با كونسيرني سمعت بغيت تحوس دي سالاريي نعم تحوس دي سالاريي ماشي سالاريي ولا شوف سمحيه سي دي جون طعمة ريستورون غادي يخدمون الصيف غادي يخدمون الشتوى غادي يخدم انت في une demande à la NEM. Je le dis, je le répète. Pour l'instant, يعني ما ديوان. مي ثنديك مالك اسيد باك سقسي كتشي ريكروتمون كتريكروتي لا ما كيتعاوني قال خلاص نين كتاني خلصنا كتاني خلصنا انت تخلصنا كتاني تخلصنا 100%. تكاس 1400 دينار بار جور. باي ما لا يا aucune raison لا ما تشوف ما لا اي ما سمحي صوف ولا حدا يخدم انت ولا هذايا الله يبارك لا ريجيون هو غير الجماعه فنيك الله يبارك صوف ما لا صوف ميزور شجع اي ما شوف اي ما يسهل الحال روح غادي لا نام il faut voir avec les responsables زر les responsables les ناس vous اسك زريت واحد ريسبونسابل داجونس. Non, je n'ai pas vu. Il faut apprendre à تروح par voyage أتزرت الكونسيي علم غايك بالك surtout quand il s'agit des offres importantes بالك يسعر لوفر يناك ودا شهور يسعر الحل تروح تزر الشيف داجونس انت راه ديحو في الحل يمكن راك ديحو في خدام ليا يفو الغزالي votre réponse قال لي مي ريبونديت j'ai pas été satisfait. خاطيما كي تسقسا غد بازرا وشو لا فورمول شو جبات تريكورتيت اسكو سل دي اي بي نو السي تي ا نو سالاري ديريكت باش ننظر عندها المشكل ماشي ترى انت جي بوزوان ديال خدامه هكا حوايج الصيح خدامه الا نعم ديبوزي لي جون يجون ديبوزي لو دوسي شي فو ايوا شو يعني وتريبوندي مالا البليتو بوسيبل. اي ما لو كان زريت شيف داجونس سقسيتك دو بريفيرونس واحد زرت شيف داجونس اقلي بيرسونيلمون سي مو سي دونك الشيف داجونس ندايا سي ان كوليغ اخويا بيرسونيلمون كالصوت الميساجيني اي فو تصعد ان شاء الله الاجابه تصعد معليش عندي قلاق القصر عندي كيعجبني با بروبليم والله غير ريبون دي جامبي الغزالي ولا شي سبعه برا يا كون ريزون خدمه كي وراوي يا كون ريزون صوف ما الا لعبات كاملين نخدم ندايا اكزاكتومون الا قد واحد باش تعرف عندها البروبليم بور لي ريغلي وزغرا ما طايرين سقيت غدا ند مسلاي وزغرا واقي مازال ساعه تجديد باري محبس خاطي نساعد دي فورماسيون هكايا لا ديرنيير فوا ثان بروغرامين الى ان بروغرام دابوي فورماسيون ديستيني كي لا فورماسيون من هو ذي بون ذي لو الافاق باسكو il a club recherche d'emploi la formation professionnelle c'est ça ذي بون كني لاجونس ولايه بيلوت pour le moment ذاين كني نساق لا دوزيام كومبوزونت تينا الواحد لا فورماسيون بروفيسيونيل mais il a trois composantes le projet il الافاق il a la première il a assuré l'adaptation des qualifications aux exigences des offres d'emploi exprimées par les employeurs ذاي اش يدهدر ذاي ما رادكش من لي زوفر دومبلوا نخدم لي كاليفيكاسيون هذا شي حوايج ان كومباري بارابور للمارشي دو لومبلوا لي ديبلومي بارابور للمارشي دو لومبلوا ذاي لا بروميير كومبوزونت اسمها ذاي لوبجيكتيف من غالد السوفو نخدم دي فورماسيون بارابور او بوزوان دو مارشي ذاي لوبجيكتيف فوا تفاند تصل لي ديبلومي المارشي هذا بالك حوايج نشتني sont dépassés par la خاطر فوالا ومن بعد لا لا فورماسيون بروفيسيونيل قد تشوفوا على حسب البوزوان دو مارشي ما يحوايج غير الباتيمون تشوفها غير الباتيمون ما يحوايج غير لا بلومبري بالك تشوفها عندي بلومبير انسي دو سويت فوالا لا فورماسيون بروفيسيونيل c'est un projet même la formation وين universitaire
Les deux, voilà. L'enseignement supérieur. Parce que d'ailleurs l'objectif du projet c'est l'adéquation. Ils essayent au maximum de l'équilibre. C'est normal. Mais le marché وحوايج وين راه يخدم لا لا نبدا الاولى انت تخدم سي لوفر سي لا دوموند. Parce que ça les métiers déficitaires. C'est pour ça c'est un projet qui يجمعنا كيت السنين غادي يجمعنا. Voilà, même il a été dans un club de recherche d'emploi. D'ailleurs, il est destiné pour les diplômés universitaires. D'ailleurs, prochainement, normalement le 13 club de recherche d'emploi. مثلا البيرو نستالين au niveau de l'université عبد الرحمن ميراتي اللي ابو داو تبعوي الكلوب منك تبع l'université واحد l'ANEM en coordination entre l'université واحد l'ANEM ذي نخدم لي فورماسيون باسكو بروشينمون دعنا تيلي ان اوتر كلوب هذه اللي فورماسيون وإذا كيتحوا في الخدمه لي زونتربرونور نو وإذا كيتحوا في الخدمه لي ديبلومي يونيفرسيتير ديبلومي يونيفرسيتير فوالا لا بروسيدور مكراد خدمه سيمولاسيون مكراد خدمه لونتروتيان دومبوش مكراد خدمه لا ريداكسيون دو سي في مكراد خدمه بوندون لي تيست موتيفاسيون فوالا باسكو نخدم بور المومون نخدم 8 كلوب عقلا 8e سيسيون بروشينمون ديال 9e سيسيون مازال فينا جون ان بتي بو فينا كي لونتربرونيا بيبري اسكو مازال فينا لي كونديسيون 5 ans d'expérience فيتور شيف دونتربريز ديفايون جديد قالوا انت راكون الدفاع هذا جديد وصفت ان انتربرونور صفت يعني ان امبلويور يطلب 5 ans d'expérience وديفايون جديد هذه حوايج وسي طلب ليكسبيريونس خاطي تي اون فورماسيون سنخدم نكني ابار لا فورماسيون مي لوبجيكتيف ديالو سي لومبلوا سي لومبلوا لوبجيكتيف سي لومبلوا ماشي بعد نذير يور ما دير ديفايون ستان ديبلومي ذا جديد سوا الدبلوم ذا جديد ولا الدبلوم ذا قديم لا مي نزران ذايق الجزائر كرا وين تحوفني خدامان ابار وين وضغي وين نهضر في كرا تحوفني خدامان يكزيج 5 ans d'expérience ومن بعد ديفاي ونا اسكواس انا غيلين دينا 3 سنين وريزمير هذا يخدم واش اكزاكتومون لاكومبانيمون دولا يمي تتعاون مع المنايين 12000 دينار 15000 جو بونس واقيلا ميم 15000 دينار سي سا سي بور انكوراج اكزاكتومون لي شيف دونتربريز لي زونتربريز اون جينيرال هذا وين تي جديد هنايا اتعاون بوندون 3 زون ومن بعد الانتيغراسيون باسكو كوميم راه يويون 10 تعاونات الدوله 12000 دينار يوين بار موا quand même je pense c'est important وين نخدم dans une entreprise économique انا خاطر عطيك صح جوستومون كي هذا وبعد وين لاكي ديكسبيريونس يتساوي ديكسبيريونس وين هذا غادي يستفيد تاثر لوتيليتي لي ديسبوزيتيف كما لي ديسبوزيتيف لا داس لاني ما نهضر في الاسم باسكو ثورا تهضر بيتيتر في لاني من كيف بريسك سي لا ميم شوز سي لا ميم شوز ما راه يروح ان انتربرونور on peut pas le forcer de recruter يوين qui n'a pas d'expérience داش يجمر يخدم الدوله تبونسي دار واش تاكا تكري دير لي ديسبوزيتيف كي دون الكادر دي اي بي دون الكادر دو لا داس دانسير بلوس ليكسبيريونس مسيو تمتي مع ليكسبيريونس سي بور فاسيليتي لا تاشي اللي يروح غير الوقت جوستومون ابارتير دو سو مومون لا مارس تخدم السيني فوالا جو بيزوان دو كيلكي كسع ليكسبيريونس 3 سنين غادي تضاف يخدم دون لي كادر دو امبلوا سي اون اكسبيريونس كاليفيون تيسع ليكسبيريونس يخدم دونك سي بور رومبلاسي اي ريغلي لو بروبليم كي ديفينيتيفمون وذاك اللي نروح نلقى البروفيل نسن نلقى البروفيل نسن مي في كوال سي با الكا في كوالات امام هي يقولون لي كونتي سي ديجا اللي خدامين كاع بار كونتي كذا شي بعد سيرفي اوزيغا على بالك تفهم باغ اكزومبل الا يود الدبلوم يروح دون الكادر دي اي بي جينيرالمون دي اي بي ميم السي تي ا même le CTA يخدم pendant 3 ans مع المنية finalement il n'a pas c'était fara il n'a pas titularisé كلش ومن بعد يسعى l'expérience نتاع السنين اللي خدمها كاين مي اساس كذا غير n'a pas le droit واقيلا هذه bénéficie d'un autre contrat l'ANEM باش هذا يخدم ça veut dire il est condamné quelque part ما ثواري ميرني ل 3 ans دابا غاسي ساعات ندير l'expérience باسكو القانون يقرا كرا لوفر دومبل ولا قد عدي في l'ANEM ça veut dire وين هذه واكن دا لا قديك في l'ANEM تفهم طبي بريش بعد الدنيا تدي ساعات 3 ans d'expérience mais l'avantage mais il est fait mais le Tifara c'est comme si il n'a pas une autre chance باش هذا
هذا عاود bénéficier d'un Mais autre ça, contrat pour ما l'insertion. يسمح لي يسعى لافونتاج يسعى 3 ans d'expérience. Mais déjà لازم تخدم ما إلا القانون C'est possible دارني. il y a un employeur هذا حوايج un profil avec 3 ans d'expérience. Mais l'employeur n'est obligé d'aller par l'ANEM. Obligé d'aller les offres, c'est d'aller par l'ANEM. وينقص عنك انت روازونيا ويتوات فرق تروازونيا. هذا من وايد. وري زميرة غادي بينيفيسي البوست اللي تحويش لومبرويور باسكو داين يفوك الكونترا ينس يسو تروف على l'extérieur. Dans le cadre dispositif Ça veut dire l'employeur est obligé d'aller في l'ANEM وين n'a pas le droit غادي يعاود يقرا l'ANEM pour bénéficier alors qu'il s'attend 3 ans d'expérience إلا قضيه واحد النت اسمه لو ميم امبلويور فهمتي شنو بعد الدنيا؟ يسرح حسيون يبغى ياوي مالك فهمي على كل حال. فهمتي زميرة راه خدام يفوك الدي اي بي سي زميرة هذه ولا الدي اي بي لا بروشين ايتاب سي لا سالاري كلاسيك. فهمتي دونك يا خدام يسعى 3 ans d'expérience اللي بيريت لومبلويور انهم فهموا. مي وين يخدم الكونترا 3 ans اللي بيريته معلم. Est-ce qu'il peut s'inscrire l'ANEM pour une deuxième fois? Bien sûr. لازم هذه يسعى نوتر كونترا ديال كي يبغوا لي البروفيل كي يبغوا لاجينس يسعى لدروا دي ماركي لانيم. Non, après les 3 ans. Oui, غادي يعاود ريسكريبسيون. فهمتي زعما هذيك ماشي الخدمه سمعنا هذه عاود ريسكريبسيون في لانيم. عندما الديرني ابل دي ليميسيون باش نكمل المساله شي طوحه ثلاثه الحسابات تاع لي بيلون تيلمون قلع على فين دلاني. الو مساء الخير. وي الو مساء الخير في الاول. لا سلامة عليك. نعم مراد بن معوشه. مرحبا سي كيما. الله يسلمك. قلع عليك اون كيستيون كان كونسيرنون لي زونديكابي اسكو ساعه شويه لا بريوريتي اما قلنا ما كلاس. على كل حال كاين الدواء العالي تندكر ندير تواتيون سي ان امبلوا بريكير مي ندير الدواء لونديكابي ذي لومبلوا Est-ce que ça a un avantage par rapport très bien, oui, normalement زعما كدا ريبوندين مالك طايرين خالدين لا داس تداير خاطي ميم كلانيم نورمالمون ساعه معليش فازي. Donc, par rapport aux handicapés, il y a le canon, il défend en 2014, c'est la 214-14, il déclare les entreprises obligent à recruter au moins 1% d'intégration, d'1%. 1% des effectifs, c'est un handicapé. Et en plus, à partir de janvier 2019, il y aura l'application de 1%. Même pour les concours. L'équivalent d'un SMIC au niveau l'équivalent d'un SMIC. Pour les entreprises, ils entre 5 les entreprises les grands comptes. Ça veut dire qu'ils sont يخدم من دساون. سواء تركتي تاع خدام ما تخليش 1 مليون 800 ولا طيب اين تقاطك مالك ماشي اذا جيت على كل حال يعلم مي ذا شو ما انت في لا بليبار مع الماء يقبل سوا دوزا قبل هذا يخلص وتوايون فهمت مي باسكو معذوره كاين ماشي كان سي الكوتي فينونسي يحوج لا كومباني مو يحوج هذه تحوس من سميت اسمها الا لقات لوبليغاسيون لانتيغراسيون تي اوبليغاتوار ماشي خلص موت ويتالا خلص. Mais la caisse ni là, elle va servir dans. Elle va servir, mais l'État dans l'handicapé pour qu'il s'adapte à la société. Parce qu'ils sont en capacité de travail. Ça veut dire il y a des gens qui ont des petits handicapés c'est ça la carte handicapée. Capacité de travail, en capacité de travail. Parce que le critère la capacité de travail là ni comme معذور ايضا. Monsieur Tab, je vais t'aider par rapport à ça. Les handicapés. Tu nous fais le même lui parce que le problème de l'insertion il y a 1% donc c'est un problème qui est beaucoup plus d'intérêt sur l'autre côté mais c'est la version de DAS de la NEM de l'action de plan c'est de la sensibilisation les entrepreneurs بنينا كي يستحقن دي فوا كنت ضفتك بنيت اتدرى فضل كي نيت اول ثلاثه تدا شحال ندير ضرف ديوني كي جو باي جو ريكريت با معليش تخلصوا وتركريتار سي ذا كيد البروبليم الا كنفدنا نشتي وضريون الستاد ديال باسكو كي بوكو دو بيرسون باسكو كوني وصلنا قرار لي زونديكابي قررنا بوزوان سبيسيفيك ان هانديكابي نغويني لنا كو بوزوان سبيسيفيك خماس لي كونديسيون داكسيسيبيليتي على لو دو ترافاي خماس ماتيريال اديكوا بلي كادي يخدم هكذا في 40 موا من تسعه من الصحان كيف مي سي لافير دو تو لو موند سي با اون افير دو دان سيكتور
secteurs, c'est une affaire de tous les secteurs. La direction m'a recommandé l'emploi. Les transports, les nouvelles structures, quand on construit une structure, c'est l'accessibilité. Est-ce que Allah يبارك لك la radio, c'est l'accessibilité, vous avez réservé. Cinquième étage de l'ascenseur, c'est un problème. ما ديكش مثلا l'ascenseur, c'est يخدم قال deuxième, قال troisième, قال cinquième, قال 15e étage, il y a aucun problème à l'entrée moyen. comme justice sociale إلا غادي توكسك القانونية أن هانديكابي وثنت ولا راك نقوم قال الخدمة خاطر سي تنضروا ذي الحق فلاس هذه عاش يسعى بلوس الحق فين لا نورمال نادي ريدها شويه الوقت كان كيك ناض خالدي البيلون كان فين داني 2018 بارابور او بروغرام نا ديسبوزيتيف لانيم لي شيفري مقراني كان نحسيت لنا 11 2018 très bien en novembre la demande d'emploi enregistrée au niveau de l'AWAM l'AWAM c'est que les agences toutes les agences c'est 55 409 demandeurs d'emploi et il y a des offres d'emploi enregistrées toujours à la même période c'est 21 344 offres d'emploi enregistrées et il y a des placements on a 16 567 oui qui est dans le cadre classique il y a la demande les offres d'emploi enregistrées par type de contrat secteur juridique c'est 3603 offres d'emploi et les placements réalisés en DAIP toujours 2018 à la fin de novembre novembre c'est 1876 1876 placements réalisés oui كشمنوك les dispositifs par rapport à l'année passée le chiffre est بالك ايه وطرنا غيولي 2017 نو سايمر par rapport à 2017 parce que نسعى نكنيله ما 2018 معليش نقسم وانا بيبري كان في كارد وين 2017 les placements réalisés en CTA toujours la même période c'est 1159 placements normalement l'objectif tracé par la direction générale ne dépasse pas. Les chiffres يبان مازال تيرون لا بارابور 2017 نتي داس كاس اخر نا غير اللي نداخر بارابور بلاسمون بوكو بلوس مي كيكشمنا ولا الخدمه بس اسمحي لي نزمير باسكو لا سيتوياسيون يخص اموا سي فوسون نزمير ما شعري بدونا يلعب لا ديفيرونس فاتي با 11 موا زمر تا بيبري لحق معليش المهم كمل نفس الوتيره 2019 هذه الى خير ان شاء الله كذا عليك ودنا كومبري لي زونديكاب تلحق ليميسيون تاع كاراي ناس كيدي لحقوا سكاساي 2018 تاع كاراي سكنوا سكاسا مكاز يشيلوا مره يتواشوا لي النوان يرفقنا مريق لنا يدنا كانوا يمسفيدنا يخدمن واسمح حسنا كان تدويتنا تدرتو خدامي لكم اللي تاع كل سلسله ثلاثه على ميدان 4 في كلتا عستا 2019 تاع ديزدون سلسله ميدان 4 جاو لنا ورتم لي الفطر